Okay, good evening, boys and girls. Okay, I know. From now on, you see the antenna, you're very fast, silent. Okay, never mind. I go very fast. Okay, I give scientists, am I right? Scientists, can you go very fast? Okay, good. How many of you dollar account? Raise up your hand. 40个 account, 20 account. Wow. Okay. Hands down. Okay, class. Cikgu harap selepas dengar sini cikgu, kamu akan suka account. Is that clear now? Okay, now, are you ready? Tanpa membuang masa, kita mula sekarang. Okay, first of all, my dear, kita masuk kepada format. Format kertas satu dan format kertas kedua. For format kertas satu, you must know. Ada berapa soalan, my dear? 40 soalan objektif. Semua kena jawab. Maka 1 jam 15 minit. Maka 40 maka pemberatan 20% saja. And bolehkah kamu guna calculator? Boleh. So please bring spare calculator. Bring 2 calculator. Is that clear? If you don't want to bring 2 calculator, you need to change your battery before you masuk di ruang peperiksaan. Do you understand? Like a student tell me. And a lot of students say, ayah, masa itu maybe the battery tak boleh pakai. Do you understand? And my dear, he said, I know some of you are my students, and some of you are not. Let me tell you, my dear, I need to. If I don't tell you, you macam, who am I here? Am I right? Now, I need to see cikgu telah mengajar 32 tahun. You understand? Talking about account is top water. If you have any question, you just ask me. You understand? Faham ke tak faham? Okay, good. Next one, kita masuk kepada apa saja? Format kertas kedua. Ya, itu apa? No. Okay, for format kertas kedua, my dear, maka 100%. 100 mark. Pemberatan 60%. Ujian objektif positif. Ujian objektif ke subjektif? Subjektif. Ada berapa bahagian? 2 bahagian. Bahagian A, bahagian B. Bahagian A kena jawab semua. Bahagian B jawab 2 soalan saja. Nah, bolehkah anda jawab 3? Cikgu tak galakkan. Ada masa, you take mark. Don't you see, tersusu. You understand? Okay, paling penting masa maksimum. Cikgu tak mau pelajar-pelajar yang senang. Ayo, saya tak capai. Saya buat 4 soalan saja. I don't want. So you make sure you know. Setiap satu masa, 1/5 minit. For question number 1 is 10 masa. So paling maksimal you hanya boleh guna 15 minit. You cannot use more than 15 minutes. Is that clear? For soalan kedua, my dear, paling maksimal 37,5 minit. Dan seterusnya. Can you see yourself? Okay, good. Next, kita terus masuk kepada ramalan. You are here to know about ramalan. Apakah akan keluar dalam apa? SPM. Okay, class. Let me tell you, ramalan diskusi biasanya tepat. I've been teaching for 32 years. Ramalan diskusi biasanya tepat. So, dia gunakan kamu keluarkan kertas, saling. I want you to keluarkan kertas and saling. For question number 1, apa yang cikgu ramal? For question number 1, my dear, A. Terbagi pada 5 bahagian. Ada A, B, C, D. Di sini ada 5 bahagian A, B, C, D. Setiap satu bahagian 2 masa. Every bahagian 2 masa. Okay, question number 1A. Berkaitan dengan konsep dan andaian. Okay, so all of you masuk in detail tentang konsep-konsep dan andaian. Question number 2 berkaitan dokumen. Setiap dokumen, I don't care receipt, invoice, bill tunai, nota debit, nota kredit. It's a must to know the fungsi, and it's must to know how to record. Is that clear enough? And it's a ketiga C, pengiraan. Pengiraan can be anything. Itu pengiraan tentang diskaun niaga dan diskaun tunai. You compare diskaun niaga dan diskaun tunai, mana kena buat dulu? You kena buat diskaun niaga dulu atau diskaun tunai dulu? You kena buat diskaun niaga dulu baru diikuti oleh diskaun apa? Tunai. And then you must know how to filter dividend. Dividend tentang saham biasa. Dividend tentang saham keutamaan. And you must know pengiraan gaji. Terutamanya bahagian apa? Bahagian apa? KWSP, majikan. Bahagian majikan KWSP, bahagian apa? Pekerja. And you also must know how to pengiraan, how to filter potato. Now a lot of students, my dear, don't know how to filter KWSP. Tell me how to filter KWSP. Do you? 12% times what? Times what? Gaji pokok saja? Dan allowance tetap. Apakah yang dimasukkan allowance tetap? Adakah allowance tetap termasuk kerja allowance lebih masuk OT? Tidak, tak boleh. Danger. OT tak boleh termasuk. Termasuk pola tak? Yes, termasuk pola. Termasuk tak allowance rumah? Okay, so all this you must know. Is that clear enough? If you don't know, you have to refer to Google that. Next one, you must know how to filter cost berubah dan cost tetap. Tell me, how do you filter cost berubah? How do you filter cost berubah? Come on, you are sitting for your experience.
How do you feel about berubah? Perbedaan atau perubahan? Perubahan jumlah kos. Tulis. To find kos berubah unit, you must find perubahan jumlah kos. Bahagi dengan perubahan apa? Unit jualan. Unit jualan, not nilai jualan. Dengan perubahan unit jualan. Perubahan jumlah kos, bahagi perubahan unit jualan. Is that clear now? Okay, next one, my dear G, you must know how to betulkan your kesilapan, and you must know jenis-jenis kesilapannya. Dari kesilapan prinsip, commission, ketinggalan kata-kata, is a must to know. Okay, next one is the theory. All this theory, I don't know which one will come out. It might come out about comparison, or it might come out ciri kualitatif penyakit keuangan. Now, guys, this is the I'm not teaching you. So if you tak tahu what account control accounting is, I will tell you, you're going to put that stage 47. We must refer. You kena rujuk sebelum kau masuk Dewan Pemeriksaan. Ciri kualitatif penyakit keuangan, stage 31. Kitaran perekonomian, stage 33. Perbezaan antara asas acuan dan asas lunas, stage 25. You must know. Is that clear enough? If you don't know, you have to refer to your school teacher. Understand enough? Kalau keluar, kau you can write. Okay, dah kali belum? Sudah atau belum kali? Belum. Belum kawan. Okay, pasti. You must write. Betul. Will be what? Okay, sorry. This one guarantee keluar. Pasti keluar. Make sure you know before you masuk Dewan Pemeriksaan. Question number 2 is penyakit keuangan. Ada melibatkan perkongsian. Kalau tidak melibatkan perkongsian, then ia akan keluar pilihkan tunggal saja. I don't care which one will keluar, but you have to awas selarasannya. All of you must know how to record hutang lapor. How you boleh catat kalau hutang lapor itu wujud dalam undangan juga. Kalau hutang lapor itu wujud di bawah maklumat tambahan. You have to know. Dan peruntukan hutang lagu yang awas tentang wujud, pengurangan dan tambahan. And all of you must know belanja tertunda dan belanja terdahulu. Hasil tertunda dan hasil terdahulu. Kami buat belanja terakhir. Apakah yang dimaksudkan dengan terakhir? Terakhir ni buat. Very good. Terakhir ni buat. Belum bayar, belum terima. All of you ikut dulu. 1, 2, start. Terakhir ni buat. Belum bayar, belum terima. Terdahulu ni buat. Terlebih bayar, terlebih terima. Sudah. Terlebih bayar, terlebih terima. Okey, terakhir juga. Belum bayar, belum. Terdahulu juga. Terlebih bayar. Okey, sudah ada. Nampak terakhir juga tambah ke bawah. Tambah. Nampak terdahulu juga nak tolak. Penambahan dan penolakan tersebut mesti dibuat dalam account. Bila itu penambahan dan penolakan mesti dibuat dalam account untuk rugi. You have to do inside account untuk rugi. Do you understand my dear? Okay, good. Now all of you must know how to what? Kira susunnya. Susunnya guarantee keluar. Tak keluar itu panjang pokok berapa. Pasti keluar tentang susunnya. You must know kaedah penggunaan susunnya. Ada kaedah guide obat berkurangan. And you must jaga tempo penggunaan aset. If you pakai aset itu 9 bulan, you dalam 9 per 12. If you guna aset itu 7 bulan, you dalam 7 per 12. Tempo penggunaan aset is very important. And danger bila pinjaman. Be careful bila pinjaman. Tak mesti nampak pinjaman terus masuk ke dalam apa? Lagi bukan semasa. No. You have to see number 1. Ada pinjaman kepada atau pinjaman daripada. It is pinjaman daripada kita tengok lagi. It's either lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. It is lebih dari 1 tahun, you sudah catat di bawah lagi bukan semasa. It kurang dari 1 tahun, you catat di bawah lagi semasa. Is that clear? Apa yang kita catat di sini is a must to know. You don't know, you better ask school teacher. Do you understand my dear? Okay, can I turn to the next one? Okay, good. Next, ramalan selanjutnya. Okay, apa yang diramalkan? Yes, your class. Kalau kelas akan keluar, rekod tidak lengkap akan keluar. Compare to these two, my dear, yang keluar is kelas. But last year sudah keluar rekod tidak lengkap. Last year keluar next year, rekod yang lengkap sudah keluar. So, kebanyakan keluar, I don't think so. I don't think so. If you tengok analisis every year, either one akan keluar. Either kelas akan keluar, atau rekod akan lengkap.
these two is a very popular one. It's a must to know. Kalau tak keluar, all of you must know how to kira jana terkumpul awal. How to kira jana terkumpul awal? You gonna know? What's the formula to find jana terkumpul awal? Asset tolak line, basic. And how do you sediakan account yuran? How do you sediakan account yuran, my dear? Yuran is hasil or belanja bagi sebuah sah. Hasil. Tell me. Hasil bagi. Hasil bagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu kredit, terdahulu. Jadi, kita lihat. 1, 2, 3. Hasil bagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu kredit. Bagi-bagi awal atas garisan. Bagi-bagi akhir bawah garisan. How do you know which is awal, which is akhir? Tengok tadi ini. If they give you 1 January 2008 dibandingkan 31 Desember 2008, which is awal and which is akhir? January is what? 31 December is akhir. This year, my dear, danger. Be careful. This time, mereka tipu kamu. They give you like this, my dear. They give you butir-butir like that, and butir-butir liability like this. Now, kamu sudah biasa in the school. Everything di sebelah sini is always awal. Everything di sebelah sini is always akhir. Cannot how? Tak boleh. You kena rujuk kepada apa lah? You kena rujuk kepada tarikh ini. 2007 berbanding 2008, this is what? Awal, and this is what? Akhir. You want to score A+ for your what? Account. You have to juggle the tarikh. Be careful with the tarikh. Do you understand, my dear? Faham ke tak faham? Okay, class. Next one, you must know how to sediakan penyata penerimaan dan pembayaran. How do you sediakan penyata penerimaan dan pembayaran? Cara mereka exactly the same as buku tunai. Wang masuk, wang keluar. Good. Next one. How do you sediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan? How do you sediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan? How? You rujuk kepada apa untuk sediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan? You rujuk kepada penerimaan dan pembayaran. You rujuk kepada penyata penerimaan dan pembayaran. Itu sediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan. Penerimaan itu wang ma. Apa yang ada di sebelah jadi penerimaan. Juga kata di sebelah kredit PNC. Pendapatan dan perbelanjaan. Apa yang ada di sebelah dia? Unity. Apa yang ada di sebelah dia? Unity. Tapi bukan semua ma. You kena pi. Sale saja. Butiran aset tetap. Bolehkah you masukkan dengan PNC? Tak boleh. PNC is account untuk rugi. Cara mereka PNC exactly the same as account untuk rugi. So berkaitan aset tetap, tak boleh masuk. Do you understand? Okay, good. And then you must know CKP. If you don't know format CKP, make sure you hop out. If you want to clear ini keluar, pasti keluar. Understand? Okay, kalau kata keluar, rekod tidak lengkap akan keluar. All of you must know format account kawan penghutang and penghutang very well. Is that clear now? And you must know how to sediakan penyata apa kan? Untuk rugi. Tell me, how do you sediakan penyata untuk rugi, my dear? Alright. How do you sediakan penyata untuk rugi for your record tidak lengkap? What's the format for penyata? Are you sure form? You don't use your format? Penyata untuk rugi. Tell me. What is the first butiran? The first butiran must be modal akhir. Very good. After modal akhir, what must you do? Tambah. Louder. Tambah. Okay. After tambah ambilan, what must you do? Tolak apa? Tambah tolak dengan modal apa? Dah tolak dengan modal tambahan, you kena tolak apa lagi? Modal awal. Okay. Ikut tambah tolak one by one. Ikut sekaligus tambah, sekaligus tolak. So kalau nilainya positif, that will be your what? Untung apa? Betul. Kalau nilainya nilai negatif diwakili oleh, that will be your what? Rugi betul. Very good. And you must know how to sediakan CKP. Understand? Okay, good. Next kita masuk kepada ramalan soalan yang keempat. Apa yang cikgu ramalkan akan keluar for this year?
Okey. Ramalan soalan keempat. Number one, perencanaan untuk pengajian. Kalau itu tak keluar, dan ternyata kos pengeluaran akan keluar. Kalau pengeluaran itu masuk hafal. Terutamanya dengan mengambil kira pecahan kerja dalam proses. Jadi kerja dalam proses dipecahkan kepada bahan mentah. Boleh langsung, and your own way. You have to what? Ambil kira. Do you understand my dear? Okay. And my dear, for your pengajian, they give you 5 pekerja. They give you nama-nama 5 pekerja. And so now, it's your job to sediakan jadual pengajian. All of you must know how to sediakan jadual pengajian. Di mana kamu boleh kenalkan nama pekerja, kenalkan dia gaji pokok, mention all the allowance ada 5, get me the gaji kasar, so kenalkan all the potongan-potongan, and get me the gaji bersih. The jadual, if you don't know, make sure you hafal. Understand? Okay. Awas pengiranya, all of you must know how to kira sama ada setelah fee, pedeso, gaji kasar dengan gaji bersih. Okay, cepat kali. Okay, can I go to number 5? No, 5K. Okay, ramalan soalan 5 meja, apa akan keluar? This one, you have to hafal. Belanjawan tunai dan billion. All of you must know sediakan belanjaan tunai untuk tempoh 3 bulan. Ada 2 style. Ada galakan, use the back, use kelebihan dan kekurangan. Use that style. Easier for you to sediakan your penyata billion. When you sediakan your belanjaan tunai, you can awas di 2 butiran. Awas butiran bukan tunai, and awas butiran kos sejarah. Apakah maksud butiran kos sejarah? Urus-niaga yang telah berlaku. I tell you, kendaraan itu sudah dibeli 2 tahun yang lepas. Boleh katakan? Tak boleh. Susun nilai boleh masuk tak? Why susun nilai tak boleh masuk? Sebab tak ada kaitan dengan wang mas. Tak ada kaitan dengan wang keluar. Belanjaan tunai hanya mereka apa? Anggaran wang mas dan wang keluar untuk masa hadapan. Future, urusnya itu belum berlaku. Apa yang kamu ingin beli, sarankan nak beli, you can rekod. PSA boleh masuk tak? Peruntukan hutang lagu boleh masuk tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Peruntukan hutang lagu tak boleh masuk. Hutang lapor boleh masuk tak? Hutang lapor boleh masuk tak? Tak boleh. Ambilan barang boleh masuk tak? Tak boleh. Kalau tunai di bawah masuk, boleh kata tak? Boleh. Tunai di bawah masuk, boleh kata. Kalau kenderaan di bawah masuk, boleh kata tak? Tak boleh. So all of you must know this is what is butiran bukan tunai and what is butiran kos sejarah. Is that clear? Okay, good. Ramalan soalan yang ke-6. Yes. This is my ramalan question number 6. If you ask me yang keluar ialah pelarasan. If you rujuk pada tahun 2007 hingga 2010, pelarasan become very popular. You get me asked to open account PHR. Account apa? Susun nilai. Account pelutusan. And juga account apa? Belanja terakhir atau terdahulu. So it's a must to know. Do you understand, my dear? And you must know persamaan perencanaan. Do you know what persamaan perencanaan, my dear? Perencanaan merujuk pada apa? Berarti persamaan perencanaan merujuk kepada soalan di mana kamu diberi CPT. Dan ada urusnya yang berlaku pada bulan 1 bulan. Dan anda dikendaki jawab semula CPT. So how do you do? To do this question, my dear, you must know 4 kesalahan. Kalau sini tambah, sini pun mesti tambah. Kalau sini kurang, sini pun mesti. Kalau berlaku di satu belah, satu. Kalau berlaku di satu belah, satu kurang. Do you understand, my dear? No, you don't understand. Kita ulang sekali lagi. Are you ready, my dear? K, terbahagi kepada. K, terbahagi kepada. Sebelah sini. Asset, yang saya jadi. Sebelah sini. Lagi. Jika berlaku di kedua-dua belah. Sini polisi. Baru KK in. Kalau sini polisi. Baru KK in. Kalau berlaku di satu belah. Satu. Kalau berlaku di satu belah. Satu. Okay, understand not? No, you don't understand. Cikgu beritahu contoh. How to use this format? Are you ready, my dear? Katakan cikgu beritahu kamu bahawa stok akhir. I tell you, stok akhir terkurang nilai. Stok akhir terkurang
akhir. Aset selama, dan itu stok. Stok juga dikenali sebagai inventory. Kesilapan stok akan memberi kesan ke atas untung. Tell me what happens to your stock akhir? Kekurangan hilang. Kalau sini kurang, sini pun kesilapan ini menyebabkan untung kurang. So sebagai pembetulan unit, tambahkan. Ini aku selamatkan untung. Do you understand? No, you don't understand. Katakan cikgu beritahu kamu bahawa insurans terdahulu. I tell you, insurans terdahulu. Terlupa catat. Terlupa ambil kira. You terlupa rekod. Terlupa catat. Apakah kesilapan ini ke atas untung? Can you imagine? If you don't use that format, you find very hard. If you use that format, it will be very easy. Last time, if insurance terdahulu terlupa catat, apa kesannya kata untung? Kurang apa tambah? Tambah, kurang. Baik, ya, SJ main tembak punya. Tambah, kurang, tambah, kurang. Mana boleh main tembak? Okay, never mind. Tell me, if you don't know, sama catat di bawah aset semasa atau lagi semasa, I want you to think. Insurance is belanja or hasil? Belanja bagi. Terdahulu juga. Debit, go back to debit, letak di bawah aset semasa. You have insurance terdahulu. Jika terkurang, terlupa catat, bermaksud you langsung tak catat, terkurang juga. Kalau sini kurang, untung pun kurang. Kesilapan ini akan mengurangkan untung. Sebagai pembetulan, Anda harus apa? Tambahkan. Understand? Okay, one more time. Listen. Insurance belanja hasil. Okay, sing. Belanja bagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu jadi terakhir hasil bagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu kredit terakhir. I want all of you to open your mouth and sing. It's very, very important. Sharp. Pasti keluar. Tak keluar, bukan tak keluar. You need to sing. Then you know how to record. Okay, 1, 2, start. Belanja pagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu jadi terakhir hasil bagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu kredit terakhir bagi-bagi awal, bagi-bagi akhir. So bagi akhir itu tulis apa? Bagi bibi. Ada bibi. So bibi dari sini bibi song santan. Is that clear? Yes or no? Okay, good. Ada notan di video contoh. Now you understand how to use? Okay, good. Next for account semester. This year, keluar account semester berwarna. You must know how to sediakan account semester berwarna. You must know format account semester in here. And tell me, account semester rekod apa? Butiran yang sudah dibayar atau belum dibayar? Belum dibayar. Account semester merekodkan butiran yang belum dibayar. How do you know belum bayar? How do you know belum bayar? I know you gave so much money to play handphone. My goodness. Come on. How do you know butiran sudah ada belum bayar? Jangan merujuk kepada imbangan juga. Jangan merujuk pada imbangan juga. Kalau imbangan juga itu, kalau butiran itu wujud dalam imbangan juga, bermaksud sudah bayar. Sudah bayar. Sudah bayar, tak boleh katakan account semester. Understand? You don't. By looking, I think my students understand. But by looking at yours, you don't understand. Never mind. Cikgu beritahu. The computer is ready for. All my students talk. Tak ada seorang yang kata prinsip rekaman di bawah itu. Semua lulus. Now look here. Telling you apa? I always tell my students dua perkataan. Don't be bad. If you are bad, you go to hell. You are bad, you go to hell. Remember that word. Don't be bad. So B stands for belanja. A stands for B stands for belanja bagi. Belanja bagi. Aset bagi. Penantang apa? Good. Next one. Kita masuk kepada health. Health. Mana boleh health? No, akan keluar. Keluar. Jadi health bagi. Health bagi.
stand for, E stand for, L stand for. Liability bukan semasa, and liability semasa. So start from today onwards I ask you. Hasil bagi. Equity bagi. Liability bukan semasa, bagi. Liability semasa, bagi. Is it easy enough? Yes, cepat kali. Okay, next. Can I go to next? Okay, go next. Now, about no time. So salin semua contoh-contoh belanja, and salin semua contoh-contoh aset bukan semasa. And saya semua contoh-contoh efek semasa. Now, if you can hafal media, saling berusaha. Nanti gua akan ajak kamu teknik untuk menghafalnya, pasti. Okay, ready? Dah saling belum? Belum, okay, pasti. Very easy one. Hafal efek bukan semasa. Hafal 3 tempat. Hafal. Come on, all the respond. Hafal 3 tempat. Di rumah, di office, di kilang. Hafal. Di rumah, di rumah istananya. Ada siapa tinggalkan sekolah? Tak ada. So rumah dikategorikan sebagai perangai. You masuk rumah, you duduk atas dapur. Buka lampu, buka aircon. Itu ialah kelengkapan. Bosan duduk rumah, keluar rumah pandu kendaraan. Pergi ke office ada alatan pejabat office, alatan pejabat. Yang pergi office, pergi ke kilang, dalam kilang ada logik dan mesin. Mesin di luar kilang dikenali sebagai sensor. Buka kilang diperlukan, tanah sebeli tanah juga nak buat pelaburan. So easy to remember. So you think very easy? Okay. So hafal. Okay, are you ready here? Now, look here. Now, in business, either you buy or you sell. Correct? Okay, you beli daripada. You jual kepada. Betul tak? Okay, now, beli ada huruf apa? Yang mana satu huruf A? Penentang, very good. So you beli daripada siapa? Penentang, jual kepada siapa? Penentang. Boleh salah tak? Tak boleh. Understand tak? Okay, good. Go back. Jual stok kepada terima. Tunai dimasukkan ke dalam. Terlalu banyak uang di bank, you boleh pinjam kepada pekerja ataupun you simpan sebagai simpanan tetap. Another one, simpanan tetap. You boleh pinjam kepada pekerja ataupun you simpan sebagai simpanan tetap. Okay, ngomongkan cepat sekali lagi. Soal jual stok kepada terima. Tunai dimasukkan ke dalam. Terlalu banyak uang di bank, boleh pinjam kepada ataupun boleh simpan sebagai simpanan tetap. And how do you hafal this one? Very easy. I teach you to sing the sound. B is that. Belanja bagi. Terdahulu juga. Jadi, bukan jadi. B is that. Kita clear lah. Yes or no? Okay, kalau belanja terdahulu is asset, semasa dan hasil ditaruh di hasil terakhir. Tunggang dia. Do you understand? Okay, masuk ni diterima dibayar. Diterima. How dia apa hasil? Bila you besar nanti, ibu nak tahu buka sebuah syarikat. Yang dikenai sebagai syarikat sensasi prak jok pada lejat. Nak sensasi baik. Sensasi prak apa? Syarikat sensasi prak jok lejat. Understand tak? Okay, S stand for what? Sewa diterima. Masa dua diterima. K stand for commission diterima. S stand for faedah diterima. D stand for discount diterima. NRD stand for dividen diterima. Senang tak untuk hafal? Senang. Okay, next one. How do you hafal liability bukan semasa macam? Di bawah liability bukan semasa ada label bagi. P-I-D, pick. Kata pick, kawan Melayu tak suka. Suka tak? Tak suka. O-P. Sorry ya. Ikut terlalu cakap pula. Kita say lah. Kata pick, you say what? Kita say lah. P-I stand for what? Yes, pinjaman daripada bank. G stand for what? Garai janji. O stand for what? Overdraft bank. And P stand for what? Penentang. Of course, in your case, you cannot write overdraft bank. You must write bank turunan overdraft. Do you understand? And this one very easy. I want you to think. Belanja bagi. Terdahulu juga. Kalau terdahulu debit. Yes, credit punya. Jadi,
Yes or no? Or you won't go wrong. Do you understand, my dear? All these kita asking in kita. Senang tak untuk apa? Senang. Okay, good. Dah tarik belum? Sudah belum? Sudah. Okay, let's go. Okay.